Kad sam stigla, prvo su me uveli u salu za posjete, koja je inače pod kamerama. Tu su me skinuli skroz, pretresli, ne znam da li to treba da objašnjavam, da se čučne, da se kašlje, da stojim bosa na pločice, da ih nije briga što govorim, da sam maloljetna, da ne želim da se skidam, Uglavnom, to mi baš onako bilo stresno. Onda su me poslali u odsjek za ispitivanje ličnosti. Tu sam bila 15 dana, tu su me oni procjenjivali. Tu sam pisala autobiografiju, dolazili su neki valjda psiholog, kriminolog, nešto tu. Pričali kao kako će oni mene tu da resocijalizuju, kako će oni meni tu kao nešto da pomognu, da tad sam ih vidjela i nikad više. Mina je sa svega 16 godina u maju 2020. godine završila u zatvoru u Spužu, gdje je boravila 8,5 mjeseci zbog nekoliko grama marihuane. Presudom Višeg suda iz 2020. godine izrečena joj je vaspitna mjera upućivanje u ustanovu zavodskog tipa od najmanje 6 mjeseci, a najviše 3 godine. Međutim, Crna Gora nema ustanovu za izvršenje vaspitne mjere zavodskog tipa za maloljetnike, pa se oni najčešće upućuju u zatvor. Time se znatno blaža vaspitna mjera izjednačava sa zatvorskom kaznom. Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku donijet je 2012. godine, ali još nema uslova za njegovo sprovođenje. Pa od samog početka, ako bi krenula, početak je ta prijavnica u X ili iz X-a, kako god. Tu kad sam došla u tu prijavnicu, pretresli su me, uzeli dosta nekih ličnih stvari, neke osnovne stvari recimo koje su mogle tamo da mi pomognu i koje mi stvarno trebaju za nešto je tu najosnovnije. Oni su to uzeli, valjda je to neka procedura. Tu sam bila nekih pola sata jer su mi mjerili temperaturu više puta jer je bila, 39, 40, bilo je doba korone, pa nisu htjeli odmah da me pušte u zatvor. Ali su me onda kad mi je temperatura spala i kad sam se ja malo smirila jer sam plakala, bila uzrujena, baš onako uzburkana da kažem, niko tu nije bio kao vidi ovo je dijete. Mina je nakon procjene smještena u ženski zatvor sa punoljetnim zatvorenicama, među kojima su bile i počiniteljke teških krivičnih dijela, jer odjeljenje za maloljetnike nema dio za djevojčice. Nema dileme da je takvo upućivanje u cijelosti nezakonito i protivzakonito i neustavno i predstavlja direktno kršenje ljudskih prava i sloboda i kršenje prava djeteta. Prosto ne mogu upućivati lice kome je izrečena vaspitna mjera u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija. U praksi, onog trenutka kad lice kome nije izrečena zatvorska kazna, niti kazna maloljetničkog zatvora, napišete mu uputnicu da ide u zatvor, vi ste mu izvršili praktično preinačenje vaspitne mjere u kaznu zatvora. Od početka 2020. godine do kraja avgusta 2025. izrečene su 22 vaspitne mjere zavodskog tipa u svim crnogorskim sudovima, a samo 3 maloljetnička zatvora. U zatvoru u Spužu je u istom periodu boravilo gotovo duplo više maloljetnika kojima je bila izrečena vaspitna mjera, nego onih kojima je izrečena kazna maloljetničkog zatvora. Od njih 20, 7 je izdržavalo kaznu maloljetničkog zatvora, većinom za krivična djela krađe i posjedovanja narkotika, a njih je 13 bilo na izdržavanju vaspitne mjere zavodskog tipa. Tumačenje posredno sudova da je to Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u cijelosti pogrešno. U mnogim međunarodnim i domaćim izvještajima Crna Gora se upozorava na to da maloljetnici ne bi trebalo da budu u Spužu. Međutim, u toj ustanovi su i dok smo završavali ovaj film bila 3 maloljetnika s izrečenom vaspitnom mjerom zavodskog tipa. Mi smo ukazivali na neophodnost da se formira ustanova zavodskog tipa. Također smo više puta insistirali i tražili neka objašnjenja realna zašto sudije, kada znaju da ne postoji takva mjera, izriču je, a u stvari onda djeca završe u maloljetničkom zatvoru. Nijesmo, nažalost, do sada dobili neki adekvatan odgovor. Mina nije mogla da zamisli da će kao djevojčica završiti u zatvoru. Veći dio djetinjstva provela je na sjeveru, u disfunkcionalnoj porodici. Nosila je na plećima terete koji su daleko prevazilazili njene godine. Imam 2 mlađe brata i 1 mlađu sestru i ja sam njima bukvalno bila majka. Ja sam njih bukvalno podigla. Mislim, život na selu, težak život. Kao ono što bi vam stari ljudi ispričali kako su pješačili po snijegu, po kiši, po 15 km, eto to je moja priča. Iskreno, cijelo moje djetinjstvo je tenzija, strah od oca, gledanje majke kako se boji od oca,
i dan danas ga se boji. Meni kad je bilo preko glave, prijavila sam ga sa 12 godina. Ne kajem se, opet bi ga prijavila jer je druga opcija bila nešto suludo. Nakon što se u tinejdžerskim godinama sa porodicom preselila u veći grad, Mina se sa nekoliko drugarica upustila u sitne krađe. Bile smo ja, još 4 drugarice, išle u neke radnje, krale neku kozmetiku, stavljale u rance po džepovima, iznosile. Nama je to tad bilo smiješno, hihi, zanimljivo, izađemo, ja sam uzela voliko, ja voliko, ne znam što mi je to bilo zanimljivo. I stvarno se sad kajem što sam to uradila i nikad sad ništa ne bi ukrala. Mina je jedina iz društva zbog ove krađe krivično odgovarala i tada joj je izrečena vaspitna mjera nezavodskog tipa. Smještena je u Centar za djecu i mlade Ljubović. Usamljena i bez podrške porodice, ipak je imala slobodu da se povremeno kreće i ponekad izađe sa starim društvom. Jednom i na muzički festival. Ljeto 2019. avgust, kraj avgusta, održavao se Sea Dance festival na Buljarici. Tačno na ulazu bila su tu 2 inspektora iz Budve, druga su već priveli, ja to nisam ni primijetila. Znači, bukvalno je samo nestao od nas s ulaza, on mi je kasnije ispričao da ga inspektor samo zagrlio i poveo. I meni su se to obratili prezimenom. Dođi sa nama, imaš li nešto kod sebe? Ja sam naravno rekla da nemam, to je bila moja drugarica, poveli su nas u nekakav šator. Tamo su bile 2 službenice policije i skinule nas, pretresle. Kod mene pronašli 10 grama marihuane. Kasnije smo otišli u policijsku stanicu u Budvi, tu sam bila nekih 6 sati i tu me je čak inspektorka čupala za kosu, jer nisam htjela da kažem odakle mi to. Oduzeto joj je manje od 9 grama marihuane i 10 eura. U martu 2020. godine Vijeće Višeg suda u Podgorici izreklo je Mini vaspitnu mjeru upućivanje u ustanovu zavodskog tipa. Vijećem je predsjedavao sudija Radomir Ivanović, a članovi su bili sutkinja Miljana Pavličević i Vladimir Novović, sadašnji glavni specijalni tužilac. U presudi se navodi da je stepen vaspitne zapuštenosti maloljetne Mine takvog intenziteta da je neophodno izreći ovu mjeru, te da će se samo ovako izrečenom mjerom istoj pružiti pomoć u za to specijalizovanom odjeljenju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu i da nema mjesta izricanju druge krivične sankcije od ovako izrečene. Smatram da je sve urađeno po zakonu. Gotovo nikada da se nije desilo da se djetetu izrekne zavodska mjera prvi put ako se desilo je samo jedno krivično djelo. I sudija je primoran da donese odluku jer je u prethodnom periodu izricano više nekih drugih mjera koje nisu dale rezultate. Nijedna institucija ne preuzima odgovornost za nezakonito postupanje prema ovoj djevojčici prilikom izvršenja vaspitne mjere. Zašto je djevojčica upućena u ustanovu izvršenja krivičnih sankcija nije do sudije? To mora na pitanje da odgovori Ministarstvo pravde i naravno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Odredbe zakona su da se ne smiju spajati muška i ženska lica, da lice ne može boraviti samo i da odrasli i maloljetnici ne mogu boraviti zajedno. Ako imamo samo jednu osobu koja je maloljetna ženskog pola, jasno vam je da se istovremeno ne mogu ispoštovati sve 3 odredbe zakona. Ja ne znam sve okolnosti slučaja, ne znam ako je do toga došlo, kako je do toga došlo, što se tu tačno dešavalo, tako da u ovom trenutku ne mogu ništa preciznije da vam kažem, sem ako se tako nešto desilo, to je bila jedna velika greška koja je sigurno bitno uticala na život i razvoj te osobe. Mina je tokom boravka u zatvoru 3 puta mijenjala ćelije, a među njenim cimerkama bila i žena osuđena za ubistvo. Kad su maloljetnici u pitanju, uvijek se vodi računa da se u sobama smjeste sa osobama koje će pozitivno da utiču na njih. Možda na početku nije bila smještena u sobi u kojoj su joj odgovarale ove cimerke iz sobe, međutim, poslije izvjesnog vremena ona je smještena u sobu sa jednom starijom osobom koja je itekako bila pozitivno nastrojena prema njoj, koja je vrlo dobro prihvatila, tako da nije bilo problema. Pa nešto, ta žena nije bilo nešto kao empatična prema meni ili kao... Mada i ona u par navrata, kad smo čitali taj pravilnik iz zatvora, mada je to sama meni rekla, složila se sa mnom da definitivno treba da budem tu. Ali me isto savjetovala da, ne znam,
Kako da kažem šefici o njoj, ako me pita komandirka nešto za nju šta da ja ispričam, kako treba da nosim svesku kod profesora koji dolaze jednom nedeljno ili nebitno koliko puta dolaze, da pričam kao ona teta koja je sa mnom u sobi, ona je ne znam mnogo dobra. To manipulacija, jer kao djevojčica 16 godina, ona žena ono starija, da ne pričam koliko ima godina, nebitno dosta je starija od mene i ono kao pokušava da me nauči da ja što bolje pričam o njoj. U zapisniku sa suđenja za odštetu, koji je kasnije pokrenula Mina, rukovoditeljka grupe za ispitivanje ličnosti u zatvoru Tatjana Komazec ističe da sam sudija za maloljetnike, nikada niti jednu djevojčicu ne bih uputila na izdržavanje kazne ili u zatvor za duge kazne ili odjeljenje za žene, a poznajem psihološki profil svake zatvorenice koja je sa Minom dijelila sobu i mislim da je svaka od njih mogla da utiče negativno na nju. Pri čemu ne mislim samo na fizičko povređivanje, već na dominantno negativan psihološki uticaj. Nevjerovatno je da ne postoji poseban odjel za maloljetnice koje naprave krivično djelo i moraju da borave ustanove zatvorenog tipa, odnosno da ne pričamo koliko tu su ugroženi, ne samo da su fizički slabiji od starijih osuđenika ili osuđenica, nego još nisu izgrađene kao ličnosti, tako da tu mogu da budu vrlo lako žrtve. Mina je bila prva maloljetnica u Crnoj Gori koja je iz zatvora redovno pohađala školu. Naravno da je to bilo stresno za mene, naravno da je grozno kad svako jutro moram da širim noge i ruke, da me pipaju. Svo vrijeme sam dakle sa njima u kolima do škole, iz auta do škole sam sa njima, znači one su na milimetar od mene. Djeca nisu glupa, čak bila je tu jedna učenica kojoj je otac, policajac, prepoznao je auto od načelnika zatvora s kojim sam se ja vozila u školu i pitao je ćerku koji ide sa mnom odeljenje koja je ova djevojčica koja svaki jutro dolazi u školu sa autom od načelnika zatvora. I ta djevojčica me je to čak pitala i naravno ja sam mi samo rekla. Policijski službenici policijskim vozilom odvode to dijete u školu, da to dijete sjedi u klupi sa policijskom službenicom i da svi ostali učenici tog razreda apsolutno znaju o čemu se radi i da to dijete dolazi, žargonski rečeno, iz zatvora. Maksimalno je posvećena pažnja, imala je pratnju koleginice iz odjeljenja za žene, znači ženske osobe, policajke, bili su u civilu i oni, kada je išla u školu, niko nije znao kome se radi. Socijalna radnica u zatvoru zamalo je disciplinski odgovarala zato što je Mini sama kupila školsku torbu, sveske, pribor, jer je tenderski postupak za te potrebe kasnije. Upravni sud je na kraju poništio rješenje disciplinske komisije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Govorimo o takozvanom pravnom apsurdu. Vi pokušavate praktično da pomognete nekome i da ispravite anomalije u sistemu, a onda vas taj isti sistem kažnjava i uz prijetnju otkazom u istom tom predmetu gdje vi pokušavate da objasnite da se prema djetetu ne možete odnositi kao prema odraslom zatvoreniku. Ipak, kako je Mina u zatvor smještena u maju, pred školski raspust, više od polovine boravka u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija provela je kao i odrasle zatvorenice. Znači nije bilo propisano pravilo, nego su oni uveli pravilo da svi sjedimo u taj dnevni boravak od 7 do 2, da bi one mogle iz kancelarije da nas gledaju sve na okupu na kamere, da ne moraju, jer u ćelije nemaju kamere i onda one moraju više puta da obiđu te ćelije i onda su one došle na tu pametnu ideju da nas sve sastave u taj boravak i da nas tako na kamere nadgledaju. To je loše jer toliko profila na jedno mjesto, a ja tu sa njima, znači ja sam samo crtala, bojala, kuvala kafu na kafu, pušila cigara, nisam znala šta će se s ovom iskreno, jer sam ja tu morala sa njima, ali kad sam krenula u školu, onda su to ukinuli za mene. Nisam morala tu da sjedim. I došao je taj rukovodilac i jedna zatvorenica koja je bila sa mnom u ćeliji je ustala i kroz priču je rekla, evo i ovo dijete što sjedi tu, i ovo dijete što je uopšte ovdje djeje. I oni samo tu ubacuju i prekinuo, molim vas, to nije dijete, to je zatvorenica, znači ne može da se govori, ne može da se oslovljava kao dijete, nego kao zatvorenica. S tim što sam ja poslije isto shvatila da oni nemaju pravo tako da me zovu, nego štićenica ili korisnica ustanove. Za razliku od Mine, mnogi maloljetnici koji izvrše mnogo teža krivična djela, pa i ubijstva, često završe u Centru za djecu i mlade Ljubović ili im bude izrečen društveno korisni rad. 17-godišnjak koji je jahtom naletio na čamac i usmrtio djevojku, a njenog vjerenika povrijedio, dobio je društveno koristan rad. Dječak iz Nikšića je ubio svoju djevojku i proveo je 3 godine u Ljuboviću. Također, drugi maloljetnik je zbog silovanja
obljube nad djetetom i ucjene proveo 1 godinu i 10 mjeseci u Centru za djecu i mlade Ljubović. U toj je ustanovi pola godine boravio i maloljetnik iz Bara, koji je 2023. godine nanio teške tjelesne povrede drugom maloljetniku, iako mu je to bilo 3. krivično djelo koje je počinio u samo par godina. Praksa naših sudova nije jasno usklađena. Nerijetko su djeca zbog krađa, recimo 2 laptopa, šminke i garderobe iz butika, dobijali vaspitnu mjeru zavodskog tipa i završavalo u zatvoru. Djeca iz nefunkcionalnih porodica, djeca iz razvedenih porodica, djeca koja su po znacima navoda napuštena ili o njima brinu recimo baba, djed, stric, strina i tako dalje. Kada uđu u zonu izvršenja krivičnih dijela, često bivaju bukvalno prepuštena samoj sebi i prođu mnogo gore u tom i mnogo teže nego djeca iz imućnijih porodica. U samom zatvoru završe uglavnom djeca iz nekih marginalizovanih grupa, kao što su pripadnici raja populacije, također siromašna djeca, djeca iz disfunkcionalnih porodica. Da li neka djeca koje počine baš isto krivično djelo, ukoliko imaju neke druge faktore, protektivne faktore na svojoj strani, veću podršku porodice, bolji materijalni status, prosto nekako dobiju neku drugu kaznu, dok djeca koja apsolutno već su marginalizovana, bivaju dodatno marginalizovana time što će sada biti i u budućnosti neko ko je izašao za izdržavanje zatvorske kazne. Zaštitnik je u svojim ranijim postupanjima uočio da nedostatak porodične podrške te izopštenost iz pozitivnih sfera društva utiče na to da adolescenti, nerijetko izloženi pritisku vršnjačke ili odrasle grupe, počnu da se bave kriminalom. Ovdje je važno da sistem pruži podršku djeci i porodici, naročito djeci koja su iz ranjivih kategorija i onda ukoliko dođe do krivičnog djela da se primjenjuje alternative. Jer je to se pokazalo kao najbolja rehabilitacija i reintegracija. Potrebe te djece su ogromne, potrebe za podrškom, potrebe za psihoterapijom. Mi psihoterapiju nemamo ni u jednoj ustanovi, imamo psihološku podršku, savjetovanje. To nije nešto što može puno da pomogne teško traumatizovanoj djeci. Po mom iskustvu, djece s kojim sam ja radila, koje su na kraju boravile u odeljenju za maloljetnike, su bila takva bez izuzetka. U izvještaju zaštitnika iz 2022. godine o maloljetničkom zatvoru navodi se da se stekao utisak da se sa maloljetnicima ne radi u smislu psihosocijalne podrške u potrebnoj mjeri. Naime, obuke vještine i sposobnosti kontrole agresije i individualne ili grupne terapije po riječima zatečenih maloljetnika se slabo sprovode, gotovo nedovoljno. Mi u centrima za socijalni rad smo radili sa multiproblemskim porodicama. Nekad imate zadatak da u okviru te procjene pobrojite koje su snage djeteta, a koji su rizici. Nekad je taj spisak snaga bio toliko mali. Nekad niste imali ni jednu pouzdanu osobu u životu te djece na koju oni mogu da se oslone. U Crnoj Gori ne postoji ni poseban istražni zatvor za maloljetnike, pa oni u pritvoru borave u istoj zgradi sa odraslima, što je također u suprotnosti sa međunarodnim standardima. U istražnom zatvoru je od 2020. godine boravilo 30 maloljetnika. U oktobru 2025. godine bilo ih je 4. U principu oni se uvijek nalaze u istrazi u zatvoru za kratke kazne. To je neko pravilo. I tu teško da mogu biti odvojeni od odraslih zatvorenika. Ono što Komitet za prava djeteta preporučuje i urgira jeste da je zatvaranje djece krajnja mjera, naročito zatvaranje djece prije suđenja i da se ono primjenjuje samo kada je to opasno za opšte zdravlje i opštu bezbjednost. U zatvoru Podgorica, odnosno zatvoru u kojem se izdržava mjera pritvora, su lica koja su maloljetna izdvojena od punoljetnih lica, dakle ne postoji posebna zgrada istražnog zatvora, ali postoji poseban dio u kom ova lica izdržavaju pritvor, odnosno gdje se nalaze u pritvoru, koja, kako sam obaviještena od kolega, su i redovno obilažena od strane sudija za istragu, koji su, da kažem, dali neke pozitivne komentare u odnosu na uslove u kojima se oni nalaze. Samo su 2 sudija, prema podacima koje smo dobili od crnogorskih institucija, od 2020. godine do kraja 2025. bili u posjeti maloljetnicima u zatvoru i pritvoru.
stručne službe redovno obilaze maloljetnike. Znači, po zakonu, ranije je bilo zakonski do 6 mjeseci, međutim, mi smo insistirali da to bude češće. Izmjenama i dopunama zakona predviđeno sad svaka 3 mjeseca. Zaštitnik je u više navrata primijetio i da pojedini predstavnici centara za socijalni rad, koji su zaduženi za brigu o maloljetnicima u sukobu sa zakonom, ne vrše ažurno brigu o svojim štićenicima u zatvoru. Centar za socijalni rad i konkretno ta radnica koja je bila zadužena za mene, bila je voditeljka mog slučaja i ona nijednom nije došla da me vidi u zatvor. Čak sam pisala molbu da me posjete, ne mora ona, bilo koje radnice iz Centra za socijalni rad, da im prosto pokažem kroz prozor iz te sale za posjete, samo da vide taj krug, da vide te boje, to sivilo, tu katastrofu, jer to je stvarno utjecalo na mene, da im prosto opišem moj dan kako tu prolazi, ali nikad nisu došle. Došla je samo iz stručne službe višeg suda, čini mi se. Ona je došla i onako drsko me pitala kao zašto si uopšte pisala molbu, zašto želiš da ti dođe Centar za socijalni rad, šta ti treba, evo reci meni, ja ću te im prenesem. Iskreno samo sam shvatila da ljude nije briga. Shvatila sam da ljudi dolaze na posao, završe svoju smjenu i idu kući. To je to. Zaštitnik je u posljednjih 5 godina utvrdio brojne povrede prava djece koja su smještena u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Do prije samo nekoliko godina zatvor za maloljetnike bio je u okviru F paviljona u Spužu, u kojem borave odrasli zatvorenici osuđeni na najstrože kazne. U pritužbi grupe maloljetnika iz 2020. godine navodi se da su u F paviljonu zatvoreni po 20 časova, da nemaju nikakvu podršku psihijatara i psihologa, da mogu postati samo veći kriminalci boravkom u zatvoru, da na njihovom spratu 10 zatvorenika ukupno ima 100 godina robije. Zaštitnik je utvrdio da nitko od njih ne pohađa školu, da nemaju organizovano vrijeme, niti se sa njima sprovode programi radionice, te da nemaju adekvatnu psihosocijalnu podršku. Ja sam se vrlo često osjećala kao da mi je potreban neki helikopter da gasi požar, a da ja imam čašu vode i to je taj kao odnos moj sa djetetom, tako da sam ja negdje sa djecom radili savjetovanje i psihoterapiju, ali to nije bilo dovoljno u većini slučaja. Nakon brojnih upozorenja od strane relevantnih institucija, odjeljenje za maloljetnike izmješteno je i udaljeno od odjeljenja F. U mišljenju zaštitnika iz 2021. godine se ističe da su u vrijeme dolaska u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija 3 maloljetnika kojima je izrečena vaspitna mjera zavodskog tipa imali manje od 16 godina. Iako je nezakonito da maloljetnici mlađi od 16 godina borave u zatvoru. Ono što je nesporna činjenica, to je da nije dobro, kao trajno rješenje svakako, nije dobro da se te mjere izvršavaju u okviru zatvorskog kompleksa, iako su one funkcionalno izdvojena jedinica. Ono što ćemo mi da uradimo nesporno u bliskoj budućnosti, da za izvršenje mjera zavodskog tipa, zatvorenog tipa, imamo i poseban fizički objekt. I Mina je slala molbe zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koji je 2021. godine utvrdio povredu prava na pristup pravdi u skladu sa principima maloljetničkog pravosuđa, te povredu najboljeg interesa djevojčice. Mina je u januaru 2022. godine tužila državu, ali je Osnovni sud u Podgorici prvostepenom presudom odbio njen zahtjev za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode. U prvostepenoj presudi sutkinja Vesna Banjević navodi da se njen 8-mjesečni boravak u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u odjeljenju za žene ne može smatrati neosnovanim lišenjem slobode, imajući u vidu da u Crnoj Gori ne postoji ustanova za izvršenje vaspitne mjere zavodskog tipa. Međutim, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore je došao do saznanja o makar još jednom slučaju maloljetnika koji je nezakonito boravio u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, o kojem je isti sud odlučivao samo nekoliko mjeseci kasnije i donio drugačiju presudu. Sudija Dragan Babović prihvatio je zahtjev za naknadu štete dječaku sa oprečnim obrazloženjem od onog sutkinje Banjević, ističući da je dječak nezakonito sproveden u zatvorsku ustanovu na izvršenje vaspitne mjere. Dječak je u zatvoru proveo 21 mjesec. Obje presude su trenutno na provjeri u Višem sudu u Podgorici. Moje očekivanje bi bilo u tom slučaju da ta žalba bude usvojena i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Nakon više od 8 mjeseci provedenih u zatvoru, Mina se odlukom suda vratila u Ljubović, jer njena porodica nije preuzela brigu o njoj. Kad sam izašla iz zatvora, izašla sam i otišla u popravni dom ponovo, samo iz razloga jer oni mene maloljetnu po zakonu ne mogu da prepuste samo i sebi, moraju da imaju nadzor nada mnom.
ja sam sigurna da bi oni meni tu mjeru na to ročište koje je bilo zakazano u januaru kad sam izašla iz zatvora, da bi oni meni to ukinuli potpuno, znači mjeru, samo da se moja majka pojavila i da je rekla ono, nek ide kući, može kod me, ali i sud je znao situaciju u porodici, mada su oni prije znali tu porodičnu situaciju, onda ne znam kako su oni kad su razmišljali meni i donosili neke odluke meni, kako su oni to sve planirali. Za 18. rođendan Mina je morala da napusti Ljubović i da počne da se sama stara o sebi. Srećom, još dok je bila tu, počela je da se priprema za život kada bude morala da napusti Ljubović. Školu nisam nastavila jer sam iz popravnog doma išla na posao, išla u školu, tipa bus za školu je bio 6:45 do druge opštine i onda nazad, bili su skraćeni časovi, ja sam u popravnoj bila negdje možda oko 12:30. Imala sam vremena do 3 da odmorim, u 3 sam trebala da budem čak na posao, tako da ni do 3 da odmaram, nego do 2:30, tu ide spremanje na posao do 11, ujutro opet ustajanje i to je možda 2 mjeseca tako išlo, ja sam samo batalila školu, nastavila da idem na posao i skupljala sam pare za stan jer su mene sa 18 godina bukvalno samo ostavili na ulicu i to je to, snaditi se. Nijedna institucija nije joj ponudila pomoć za život nakon punoljetstva. Pošto ste me sa 15 godina sklonili sa ulice, makli me sa ulice, jer sam ja loša za okolinu, jer je okolina loša za mene i htjeli ste da me spasete, gdje ću ja sad i šta ću ja sad? Pošto znate cijelu situaciju i porodičnu i znate odlično sve, gdje ću ja sad? Da institucije ozbiljno prilaze ovom problemu. Mnoga djeca koja imaju probleme sa zakonom imala bi veće šanse da se vrate u normalan život, završe školu i počnu da rade. Stvarno, kad je nešto trebalo, niko nije bio tu. Ja se sjećam sa tim koferima, znači rančevi, 3-4 ranca, kofer, kese, cijeli život vučem sa sobom, sve te stvari, obuća, mislim da vam ne objašnjavam, kozmetika, sve to kad se spakuje, knjige, dnevnici. I čekam taksi, idem. I to je to. Mina je sama uspjela da krene boljim putem. Nisam imala neke prevelike ambicije i ciljeve, samo da živim normalno, da više nikad ne odem u policiju, na sud, u tužilaštvo, da više nikad nikog od njih ne vidim. Da eto, ne razmišljam previše o samo što se desilo i da ne kopam, da ne analiziram, ali ja i dan danas sve neke stvari kad vratim, ne znam, ne mogu da ne razmišljam o tome što je bilo. Mina je imala snage. A šta je sa mnogim drugima, prepuštenim sebi, nakon domova i zatvora? Pa ja sam svjesna svojih grešaka. Znam da su to bile greške, ali mislim da sam ih pretplatila. Mislim da sam previše platila za to.